बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले चैनल पे हस्ब मामूल आपको वेलकम व खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब फ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन शॉर्ट सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। stava mangiando e parlando, खा रहा था और बातें कर रहा था। stava mangiando, खा रहा था, e parlando, खा रहा था। lui è alzato per poco tempo, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। lui è alzato, वो खड़ा हो गया, per poco tempo, थोड़ी देर के लिए। obbedisci da tui grandi, बड़ों का हुक्म मानो। obbedisci dai tui grandi, बड़ों का हुक्म मानो। obbedire, हुक्म मानना, हुक्म की तामील करना। tui grandi, अपने बड़ों का। cosa hai fatto, क्या कर दिया है। cosa hai fatto, क्या कर दिया है। sali su, ऊपर चढ़ जाओ। sali su, ऊपर चढ़ जाओ। salire, चढ़ना। sei pronto per andare, जाने के लिए तैयार हो। sei pronto per andare, जाने के लिए तैयार हो। problema è risolto, मसला हल हो गया है। problema è risolto, मसला हल हो गया है। spingi questo, इसको धकेलो। spingere, धकेलना, पुश करना। spingi, तुम धकेलो। questo, इसको धकेलो। non essere orgoglioso, गुरूर नहीं करो। non essere orgoglioso, गुरूर नहीं करो, तकब्बर नहीं करो। non fai il furto, चोरी नहीं करो। non fai il furto, चोरी नहीं करो। evita i debiti, कर से बचो। evita i debiti, कर से बचो। evitare, बचना, दूर रहना। eviti debiti, कर से बचो। ogni cosa luccicante, हर चमकती चीज़। ogni, हर एक, cosa, चीज़, luccicante, चमकती हुई। lucidente भी इसे कहते हैं। non è oro, सोना नहीं होती। non è oro, सोना नहीं होती। oro, सोना। non è oro, सोना नहीं होती। sempre ridi, मुस्कुराते रहो। ridere, मुस्कुराना। sempre, हमेशा। sempre ridi, हमेशा मुस्कुराते रहो। guardi la roba, चीज़ों का ख्याल रखना। guardi la roba, चीज़ों का ख्याल रखना। non preoccupare, घबराना नहीं। non preoccupare, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कोई टेंशन नहीं लेनी। non preoccupare, घबराना नहीं। ये उसकी कहानी है। questa è sua storia, ये उसकी कहानी है। questa è sua storia। vieni presto, जल्दी आ जाना। vieni presto, जल्दी आ जाना। oggi è termine, आज इख्तिताम है। oggi è termine, आज इख्तिताम है। terminare, ख़त्म करना। termine, इख्तिताम होना। oggi, आज। e venerdì sera, शब जुमा। e venerdì sera, शब जुमा। giorno speciale, ख़ास दिन। giorno speciale, ख़ास दिन। domani è libero, कल छुट्टी है। domani è libero, कल छुट्टी है। libero, फ्री होना, आज़ाद होना, यानी छुट्टी करना, छुट्टी होना। domani, कल। domani è libero, कल छुट्टी है। quando arriverai, कब आओगे। quando arriverai, कब आओगे। appena possibile, जो ही मुमकिन हुआ। appena possibile, जो ही मुमकिन हुआ। arriverò, पहुँच जाऊँगा, आ जाऊँगा। arriverò, आ जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। che appare, जो सामने होता है, जो सामने आता है। che appare, जो सामने आता है। non accade del dentro, अंदर से होता नहीं। non accade del dentro, अंदर से होता नहीं, यानी जो चीज़ सामने नज़र आती है वो अंदर से नहीं होती। non accade dentro, अंदर से नहीं हो। accadere, कोई चीज़ होना, किसी चीज़ का रुनवा होना। non accade del dentro, अंदर से नहीं होती। fuori è bello, बाहर से खूबसूरत है।
fuori è bello باہر سے خوبصورت ہے non rosso dentro اندر سے لال نہیں ہے یعنی اندر سے جس طرح ہم امید کر رہے تھے ویسے نہیں ہے non rosso dentro اندر سے لال نہیں ہے stranissimo بہت ہی عجیب ہے stranissimo بہت ہی عجیب ہے یعنی بہت عجیب و غریب ہے باہر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے sei pronto per andare جانے کے لیے تیار ہو sei pronto تم تیار ہو per andare جانے کے لیے problema è risolto مسئلہ حل ہو گیا ہے problema è risolto مسئلہ حل ہو گیا ہے spingi questo اس کو دھکیل دو spingi questo اس کو دھکیل دو ogni cosa lucidente ہر چمکتی چیز نانے اورو سونا نہیں ہوتی suo piede è scivolato اس کا پاؤں سلپ ہو گیا ہے suo piede اس کا پاؤں è scivolato سلپ ہو گیا ہے pavimento era bagnato فرش گیلا تھا pavimento فرش era bagnato گیلا تھا فرش گیلا تھا یعنی کہ اس پہ پاؤں اس کا سلپ ہو گیا ہے فرش گیلا ہونے کی وجہ سے la osso è salvato ہڈی بچ گئی la osso ہڈی è salvato بچ گئی ginocchio è ferito گھٹنا زخمی ہو گیا ginocchio è ferito گھٹنا زخمی ہو گیا ferire زخمی ہونا è ferito زخمی ہو گیا گھٹنا زخمی ہو گیا paura dei ladri چوروں کا خطرہ چوروں کا ڈر paura dei ladri چوروں کا خطرہ chiudi la porta presto دروازہ جلدی بند کرنا chiudi la porta presto دروازہ جلدی بند کرنا chiudere بند کرنا la porta دروازہ presto جلدی دروازہ جلدی بند کرنا specchio è rotto شیشہ ٹوٹ گیا specchio è rotto شیشہ ٹوٹ گیا شیشے کی ایک اور ٹالی ہوتی ہے ویترو لیکن یہ شیشہ منہ دیکھنے والا چہرہ دیکھنے والا ہے اسے specchio بولتے ہیں compri nuovo نیا خرید لو comprare خریدنا compri nuovo نیا خرید لو tempo sta per cambiare موسم بدلنے کو ہے tempo sta per cambiare موسم بدلنے کو ہے primavera arriverà بہار آئے گی primavera arriverà بہار آئے گی lascialo اسے چھوڑ دو lascialo اسے چھوڑ دو questo è malvagio یہ برائی ہے questo è malvagio یہ برائی ہے questo è una bugia یہ جھوٹ ہے questo è una bugia یہ جھوٹ ہے دھیرے بجھیے جھوٹ کہنا جھوٹ بولنا questo è una bugia یہ جھوٹ ہے saluta lei آپ کو سلام saluta lei آپ کو سلام saluta la sua famiglia آپ کے گھر والوں کو سلام saluta la sua famiglia آپ کے گھر والوں کو سلام تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت اللہ حافظ اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا تو انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ arrivederci